नमस्कार फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। ମୁଁ ରିଙ୍କି, ମୁଁ ମିକି। वेलकम टू आवर चैनल एमआर ईटिंग शो। खाओ पियो हैश करो मित्रों, हैश करो ऐश करो हैश करो मित्रों, एक जिंदगी है सब कैश करो। फ्रेंड्स आज हमर सब्सक्राइबर के डिमांड अछि तांको ना कोन तांको नाम मेंशन कर दो यूजर 4Q एमती कोन भाथिला तांको नाम मेंशन कर देबो तांको डिमांड रे आज अछि आइसक्रीम चैलेंज जोटा कि मोर पूरा फेवरेट देखो तो पूरा भरी भरी के नै आइसक्रीम 10 टाइम में नै छ दी जण 20 आइसक्रीम चैलेंज हबो 20 आइसक्रीम चैलेंज हां काहर आइसक्रीम फेवरेट कह आज पूरा हमर मजा मोर फेवरेट हो चाहि माने एका बेले के हम केबे 10 टा माने 10 टा आइसक्रीम एमती खाइ खाइ जदी गोटे दीटा तीनटा अति बेसी 4टा पर्यंत जाय जा पूरा मजा हमें करबो तो चलंतु फ्रेंड्स चुटकी मारी के आइसक्रीम को खोली दवा तो चलो 1 2 3 टिंटिन यस फ्रेंड हमर पळे आसला आइसक्रीम हेबे पूरा मेल्ट हे जो चलंतु जल्दी जल्दी चैलेंज करिया आउ सुपुरा हमें एक्चुअली संध्या बेला करछो बहुत ठंडा लागो हां ठंडा सहियार क्षमता दरकार यस आउ मोर पूरा खाया तो आइसक्रीम मत पूरा खाया एक्साइटेड मु पूरा एक्साइटेड हे को अछि काय मराने तो चलंतु सब्सक्राइबर को डिमांड रे आइसक्रीम चैलेंज स्टार्ट करबा चलो स्टार्ट करो स्टार्ट आइसक्रीम Ma. बहुत ठंडा है कांटी के मम्मी गंता मसला फ्राई कितने किलो नहीं थोड़ा जरा हो अरे चॉकलेट कोटिंग था खाई होगी ना ये शानदार आ
ମାନେ ଏଇଟା ବି ଚପ ଦବା ଷ୍ଟପ ଯାହା ଅଧିକ କଥା ଶିଖିଲା କଣ କରିବା ନା ଆରେ ରିସେଟ କରିଦେଲି 2 ମିନିଟ 48 ସେକେଣ୍ଡ ଥିଲା ମତେ ପାଖାପାଖି 3 ମିନିଟ ତାର ସରିଯାଇଛି ଗୋପାଳ ମୁଁ ଆଉ ବର୍ଷେ ଖଣ୍ଡେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖାଇଥିଲି ଭାରି ଏକ୍ସାଇଟେଡ ହେଇକି ଆଇସ୍କ୍ରିମ କରିବା 12 ବାଜି ଚାଲ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି କି ଏବେ ବି ଏତେ ଖାଇବନି ତୁ କେମିତି ଖାଇବୁ ଜାଣିପାରୁନି ମୁଁ ଆଉ ବର୍ଷେ ଖଣ୍ଡେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖାଇବିନି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖାଇବା ଛାଡିଦେଲି ଏଇଠି ମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମତେ ଇଚ୍ଛା ହଉନି ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଥିଲା ମୁଁ ଖାଇଛି 1 2 3 ମୁଁ ଖାଇଛି 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10ଟା ମୁଁ ଖାଇଛି 1 2 3 4 5 6 7 8 ମୁଁ 8ଟା ଖାଇଦେଇଛି 8ଟା ଏଇଟାର ଅଛି ପୁରା ଆଉ 3 ମିନିଟରେ 8ଟା ଖାଇବା ବହୁତ କଥା ସେମିତି ଆଜି ପନିଶମେଣ୍ଟ ନାଇଁ ଜମା ବି ନୁହଁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ନାହିଁ 3 ମିନିଟରେ 8ଟା କିଏ ଖାଇପାରିବି ମୁଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦଉଛି ଖାଇଲେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଆଜି ତୁ ଧୂଆଁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦେଇ ଭଗବାନ ରକ୍ଷା କର ଭଗବାନ ଚାଲ ତୁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଆଣିକି ଆସିଆ ଆଜି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ମୋର ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଆଜି ଶୋଚନୀୟ ପଦାର୍ଥ ପୁରା ଶୋଚନୀୟ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଏଇଠି ଦେଇ ଦଉଛି ହେଲା ଏଇ 2ଟା ପ୍ଲେଟ ପୁରା କ୍ଷୀରି ଚାଟେ ଏଇଥରେ ଚାଟ ପୁରା ପୁରା ଚାଟ ଏଇଥିରେ ଥୋଇ ଦେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ଆଉ ଦିଟା ବଞ୍ଚିଛି ଦେ ସେଇଟା ପୁରା ଚାଟିବୁ ପୁରା ଚାଟିବୁ ଚାଲ ଏବେ ତ ପଡିଲେ ଲାଗିଛି ଛାଇ ମୁହଁ ଲଗେଇ ଚାଟିଲି ନହେଲେ ହବନି ନହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦେବି ମୁହଁ ଲଗେଇ ଚାଟ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ମୁହଁ ଲଗେଇ ଚାଟୁନ ଗୋଟେ କଥା ତାଳ ଥୋଇ ଚାଟ ଏଇ ଚାଟ ଚୁଟିରେ ପଶି ଯାଉଛି ବଢିଆ ଚାଟ ପୁରା ସଫା କ୍ଲିନ ତଳେ ଥୋ ଭେରି ଗୁଡ ବେଷ୍ଟ ভালো ସବୁ ପୁରା ସଫା ପୁରା କ୍ଲିନ ଥାଳି ଯେଟା ବହୁତ ମାଷ୍ଟର ପୁରା ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଏତେ ବିଲକୁଲ ଖାଇବନି ଗୋଟେ ଦିଟା ମାନେ ଦିଟା ଖାଇଦବ ଚଳିବ କିନ୍ତୁ ବଡ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଗୋଟେ ବି ଭାବେ ଖାଇପାରିବନି ଆଉ ଗୋଟେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ନାଇଁ ଏଇଟା ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ସେମିତିରେ ମୁଁ ସେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖାଇପାରିଲି ମୁଁ 3 ମିନିଟରେ 8ଟା ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖାଇବା ବହୁତ ତାପରେ ବି ଏଇଟା ଭୁଲ କଥା ମୁଁ 10ଟା ଯୋଉ ଖାଇଛି ମୁଁ ତ 8ଟା ଖାଇଛି ନା ତୁ କ୍ଲିନ କର କ୍ଲିନ ହେଇଯାଇଯିବ ଏଇ ପରଫରମାନ୍ସ ଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜିର ଭିଡିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ଜଣେଇବେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିକି ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କ କଣ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ଜମାଦାର
जबरदस्त डिमांड कहिबे आमे निश्चित आनिया ପାଇଁ चेष्टा करिवु आउ जदि आपण मानू भल लागि थाए केमिति लागि थाए भल लागि खराब लागि जहा लागि ताहा निश्चित जणैबे कमेंट माध्यम रे आम सहित जोड़ी होगी रुहतु एमती नुआ नुआ चैलेंज देखिया ता भी पुणी सब्सक्राइब डिमांड रे आसुची सब्सक्राइब डिमांड रे भी पनिशमेंट आसुची तो आपण माने भी चाहे कमेंट करि परिबे तो आम सहित जोड़ी होगी रुहतु देखा नुआ गोटे वीडियो सहित सेति पर्यंत रहूचु नमस्कार जय जगन्नाथ तो सांग माने काठी गुडा का कोन हबो आपण माने जा भाबुथबे आई थिंक से हबो क्राफ्ट कैमरा लागिवो अच्छा हैला सांग माने चलंतु